ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 3ನೇ ವಚನ. ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಮಸ್ಕದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚಿತು. ಅವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ಕರ್ತನೇ, ನೀನಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು, ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು. ನೀನೆದ್ದು ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 7ನೇ ವಚನ. ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮೂಕರಂತೆ ನಿಂತರು. ಸೌಲನು ನೆಲದಿಂದ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣತೆರೆಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು 3 ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲರು 9, 15, 16. ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ, ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. Shall we just pause for a moment of prayer? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Father God, we thank you that you have been speaking to us. ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you for the presence of your Holy Spirit amidst us. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Pray that you would continue to intervene in our lives and speak to us for your glory. In Jesus' precious name we pray. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. This morning we would be thinking about a very familiar character in the Bible, as you would have already recognized. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. We would be talking about Saul to Paul. ಸೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌಲನಾದನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. We would be talking about law to grace. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕೃಪೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We would be talking about a persecutor who turned out to be the preacher of the gospel and a defender of Christian faith. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾದನು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Many years ago, when I was a student in Chennai, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, we used to go to a market near the Central Railway Station. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And that market's name is Moore Market. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. It's a kind of an interesting place. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. For us students, it was very interesting because everything was very cheap. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಂತಹ ನನಗೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. So many of us students used to go there. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕರು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Once I bought a nice looking pair of chappals. ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ. My friend who came along with me, he bought a big Pond's powder tin. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನು ಒಂದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ. You remember that pink color big one? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೋಸಾ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಬ. So we were very happy. We got it very cheap, dirt cheap indeed. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ. Few days later, ಇನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ ನಂತರ, I was walking in one of the main streets in Chennai. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And it was raining. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And my brand new chappal gave way. ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದು ಕಿತ್ತೋಯ್ತು. And to my dismay, I found out that it was made out of cardboard. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿನ. That is why it was very cheap. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೀಪ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ. It looked very good. ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ, But inside it was cardboard. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅದು. But my friend fared worse. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ. He thought he had so much of
beautiful Pond's powder. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಾನ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಪೌಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. There was powder only this much on top. There was powder only this much on top. ಪೌಡ್ರು ಬರೀ ಮೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Then when he started applying, ಪೌಡರ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು, it was full of white ash. ಬೂದಿ ಅದು, ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೂದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. At least my problem was with the foot. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಲಲ್ಲಿತ್ತು. He applied ash on his face. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೂದಿನ ಹಚ್ಕೊಂಡ. It looked outside okay. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. So we learned a very valuable lesson. ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು. Appearances don't necessarily always show the reality. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಿಜವಲ್ಲ. Containers do not necessarily show the reality of the contents. ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಡಬ್ಬಿಯು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. However, when a person comes to Jesus Christ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಾಗ, when he receives a new life from him, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನೂತನವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ, Jesus does not change our outward appearance. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಬಾಹಿರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Our face looks the same. ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, Our size looks the same. ನಮಗಿರುವಂತಹ ಗಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Jesus does not do a face job. Does not do a Face job. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಾಹಿರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು And only ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. the ladies go to do the face job in the beautician's shop. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But when Jesus does a job, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, it is a heart job, not just a face job. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವದು. That is why we read in scripture 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಕೊರಿಂಥಿ 5:17 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. All things have passed away. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. Behold, all things have become new. ಇಗೋ ಸಮಸ್ತವು ನೂತನವಾಗಿದೆ. In scripture, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ we have a wide spectrum of people coming to meet Jesus Christ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And though they come from different backgrounds, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಿರೂ ಸಹ, Jesus miraculously transformed their lives. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. The master cardiologist, Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, he does an irreversible heart surgery. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He puts a new heart in the place of the old heart. ಹಳೆಯದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿಡುತ್ತಾನೆ. He gives us a new value system in the place of the old value system. ಹಳೆಯದಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ನಂಬಿದಂತಹ ಬರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. He gives us a new lifestyle in the place of the old lifestyle. ಹಳೆ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. He makes a new man out of the old man. ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He gives us a new purpose in the place of the old purpose. ಹಳೆದಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೂತನವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. He gives us grace in the place of the law. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. In the place of hell, he gives us heaven. In the place of hell, he gives us heaven. ನರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಪರಲೋಕವನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. That is what Jesus Christ does. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. In Acts chapter 9, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ we have an astonishing story of a man whose hell was turned into heaven. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಥೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ The ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ. persecutor becomes the preacher of the gospel. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸಕನು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. The religious zealot becomes a spiritual giant. ಮತಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆವೇಶವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆತನು The ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. self-confident Pharisee becomes the servant of the church.
ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಫರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಮರಳಿಸುತ್ತಾನೆ. The man who hunted becomes the hunted one. ಯಾರು ಬೇಟೆ ಆಡಿದನೋ ದೇವರು ಇವನನ್ನೇ ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. In the church worldwide, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ probably apart from Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ the Apostle Paul is the most often quoted person from the scripture. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ ಅದು ಸೌಲನೇ ಇಲ್ಲ ಪೌಲನೇ. Because the Holy Spirit of God has used the Apostle Paul to write more than around 70% of the New Testament scripture. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 70% ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Now Saul's life is a familiar life to all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸೌಲನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಜೀವಿತ. You might say, ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, what do we have to know about Saul? We know about him already. ಅಲ್ಲ, ಸೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ? But the beauty of the scripture ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವೇನೆಂದರೆ is that the same truth is taken by the Holy Spirit of God and applies in a new way every time. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದೇ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. I want to talk about three things this morning. ಈ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Briefly. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Three things. 3 ವಿಷಯಗಳು. One is the encounter. ಒಂದು, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಭೇಟಿ. The second one is the enlightenment. ಎರಡನೆಯದು ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನೋದಯ. And the third one is the engagement. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Encounter is the conversion of Saul to Paul. ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಶ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಲನು ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಬದಲಾದನು. The enlightenment is the clarification and the consolidation of his faith in Jesus Christ. ಜ್ಞಾನೋದಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. And the engagement is the conquest of the Gentile nations with the gospel of the Lord Jesus Christ. ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗೆ ಆತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Number one, the encounter. ಆತನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಶ. Now in the scripture, Saul's pre-encounter profile is not very detailed. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಪೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. It is not very exhaustive. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯಲಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But we do have some very important glimpses before his conversion. ಆದರೆ Pre-conversion. ಸೌಲನು ಪೌಲನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. This is far better than many of the scriptural identities like Elijah. We don't know much. Suddenly he appears like lightning. ಎಲೈಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಲೈಜನು ಸಹ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. Or maybe like Jonah. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಒಂದು ಯೋನನ ಹಾಗೆ. Or many other prophets. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ. So we have a little more or little better picture about Saul. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He was born of the Jewish parents. ಒಂದು ಯೂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು. He was a descendant of Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. He was from the place called Tarsus. ತಾರ್ಸಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದವನು. It was a Greco-Roman city in the northeast side of Palestine. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದವರು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. He was also a Roman citizen. ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. He was a young man. ಯವನಸ್ಥನು. Probably around 30 years of age. ಬಹುಶಃ ಸೌಲನಿಗೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷವಿರಬಹುದು. He was a Hebrew of Hebrews. ಆತನು ಹಿಬ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. That is a very special status among the Hebrew people. ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು ಆತನು. Because he was very well educated. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸೌಲನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ದನು. He was a very smart individual.
ಆತನು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದನು. And he was trained in the strictest academic discipline in the Old Testament scripture. ಅದು of his ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಓದಿದಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು days. He ಸೌಲನು. was trained under the famous Rabbi Professor Gamaliel. ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಗೆಮಾಲಿಯಲ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಪಾಠವನ್ನು ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. And Saul was also part of a Sanhedrin, the ruling party. ruling ಸನ್ಹೆಡ್ರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ executive. ಆ ರೋಮ್ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಹ ಆತನ ಒಂದು ಭಾಗನಾಗಿದ್ದನು. And he had free access to the high priest. ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಆತನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು. He was very zealous young man for his spiritual conviction, upbringing and training. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈತನು ಬೆಳೆದನೋ, ಯಾವ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಆತನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. He was well respected by his peers and the elders. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಂದ, ಆತನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. He was very proactive and very risk taking for ಒಂದು his ವಿಷಯ religion. ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾನು ನಂಬಿದಂತಹ ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆತನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. And he was faultless as far as legal righteousness was concerned by his own. ನಿಮ್ಮ own ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತಹ ಲೋಪವಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಮಶವಿರಲಿಲ್ಲ. So Saul's resume looks quite impressive, isn't it? ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲ್ನ ಒಂದು ಬಯೋಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆತನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. He was not an ordinary young man. ಆತನು ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಯವನಸ್ಥನಲ್ಲ. But you know what he says? ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Philippians 3:7-8. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:7 ಮತ್ತು 8. But whatever was to my profit, I consider loss. ಆದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದ್ದಂಥವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟವನ್ನೆನಿಸಿದ್ದೇನೆ. What is more, I consider everything loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನೆನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. He says, I consider them rubbish. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. He says, because I want to gain Christ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Now this shows his present attitude to what he actually was, not a lie, but actually what he was in the past. ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಆತನಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Now it is very important to take notice of the fact that all of Paul's earlier life, circumstances, experiences, privileges, they were all not accidental or coincidences. ಪೌಲನಿಗೆ ಗತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ, ಅನುಭವಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. Did God put all this junk in Paul's life in his ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು pre-conversion days? ಸೌಲನು ಪೌಲನಿಗೆ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನ? Did God want Saul to waste his life? ಪೌಲನು ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡನ? We need to clearly understand ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ that God Almighty engineered all of it and allowed in the life of Saul. ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ತಾನೇ ಅನುಮತಿಸಿದನು. In order to fulfill a greater purpose in Saul's life later. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಲನಿಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. Saul's experiences and education and all the training and the discipline, they were all not a waste of time. ಸೌಲನಿಗಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ, ಅನುಭವವಾಗಲಿ, ಆತನಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. God had something else in his mind even at that time when Saul did not know Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆಂಬಂತ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು.
Many people, when they come to know Christ, ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಾಗ when they experience new birth, ಹೊಸದಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ they forget or subconsciously set aside all their past learning and experiences, skills and training. ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಜನರು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. They think wrongly that using all of that is a sinful act. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Not the wrong negative experiences. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲ. I am talking about positive experiences of learning, training, disciplining, etc., etc. ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಶಿಸ್ತು, ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವಗಳು, ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. Many believers, they ignore them without bringing all of them to the foot of the cross and dedicating it to the Lord Jesus Christ and ask him, Lord, what will you have me do with these that you gave me? ಅನೇಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದಡಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವರೇ, ಈ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. Ask God for wisdom to know how proactively and positively employ all that God has enabled you to achieve up till this point. ಕರ್ತನೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಉಂಟಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. Because God has given you certain gifts and talents to be used for the benefit of the body of Christ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Yes, some speciality you have, others don't have. Use it for the benefit of those who need it. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. Saul had these qualifications and God had a purpose for in his mind. ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. All encounters in the scripture, ಈ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. they all didn't have the same result. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. We have positive encounters. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Virgin Mary had an encounter with God. ಕನ್ನಿಕೆಯಾದಂತಹ ಮೇರಿಯೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತರನ್ನು And ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. he carried the very Son of God. ಆಕೆ ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಳು. That was the very special one-time historical event and encounter. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಅದು. Elizabeth had an encounter with the still unborn Jesus Christ. She Elizabeth- knew Jesus was coming to her house. ಎಲಿಸಬೆತ್ತಲು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು. Simeon met Jesus. ಸಿಮೆಯನನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. Prophetess Anna met Jesus. ಅನ್ನ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದಂತಹ ಅಣ್ಣಲು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು. The rabbis in the temple met Jesus as a 12-year-old boy. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಫರಿಸಾಯರು ಇವರು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 12 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಇವರು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. The disciples met Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. Zacchaeus met Jesus. Samaritan woman met Jesus. Zacchaeus. ಜಕ್ಕೈನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. ಸಮರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು. Countless others met Jesus. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But they all did not turn to Christ in faith. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. Pilate met him. ಪಿಲಾತನು ಭೇಟಿಯಾದನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು. King Herod met him. ರಾಜನಾದಂತ ಹೇರೋದನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. Felix heard about him. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಈತನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದನು. Roman soldiers saw Jesus. ರೋಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದರು. High priest Anna and Caiaphas, they saw Jesus. ಮಹಾಯಾಜಕರಾದಂತಹ ಕಯಫಸ್ ಅಣ್ಣ ಇವರು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. Many people who ate the bread from Jesus's miracles,
we don't know what happened to them. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತವರು ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು Many ನಮಗೆ people ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. followed Jesus to spy on him and to criticize him and report him back to the religious authorities. ಒಂದು ಗೂಢಾಚಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Judas was very close to Jesus, ಯೂಡ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದನು, and yet he did not obey him. ಆದರೂ ಸಹ ಯೂಡ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. So when we look at all these negative models, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳು, Saul could have been one of them. ಬಹುಶಃ ಸೌಲನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ. A very zealous religious rebel. ಮತಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಆವೇಶ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಸೌಲನು. A terrorist, religious terrorist. ಆತನು ಮತಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. He was agreeing with the murder and killing of Stephen. ಸ್ಟೆಫೆನನನ್ನು ಅವರು ಕೊಂದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. Could this man change? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೌಲನು ಬದಲಾಗಬಹುದಾ? Yes, he did. ಹೌದು, ಬದಲಾದನು. That is the miracle the Holy Spirit of God can bring. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Down through the centuries, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ millions and millions of people have come to know Christ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. People who would never be thought of as becoming good at any time, they have become believers in Christ and servants of God. ಇಂಥವನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಾಗುತ್ತಾನ, ಇಂಥವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. My dear brothers and sisters, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, sometimes we come across very hard-hearted people. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. Maybe they are in the political circles. ಬಹುಶಃ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Maybe in our neighborhood. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಾಗಿರಬಹುದು. Maybe in our own families. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದು. We think these people will never come to Christ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. Did Ananias, didn't he say that? Lord, I've heard this Saul has done so much damage. ಅನನೀಯ ಅಂದಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಸೌಲನು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು? But Jesus can change anyone. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲನು. There is no one beyond the power of the cleansing of the blood of Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So my dear sisters and brothers, let us not give up on somebody. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. You are praying. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, No change seems to be taking place. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. Then we feel like giving up. ಆಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. No, we cannot be judges. ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Our business is to pray for them. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ. And when Jesus would touch and how he would touch, it is his prerogative. That is the way he does it. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಆತನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. We don't know. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You don't know, I don't know. ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So we have to continue to faithfully preach and uphold them, pray and uphold them before the throne of grace. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ತರಲೇಬೇಕು. Saul met Jesus. ಸೌಲನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. Jesus met Saul. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೌಲನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. Saul didn't expect it. ಸೌಲನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. But Jesus met him. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಸೌಲನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. Encounter. ಭೇಟಿಯಾದನು, ಸಂದರ್ಶಿಸಿದನು. Secondly, enlightenment. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ. The word enlighten, it means to inform. ಜ್ಞಾನೋದಯವೆಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. It means to give light. ಒಂದು ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ
ಆತನನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವುದು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು. It means to make something be aware of. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. In the case of Saul, ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, he met Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. He didn't know. ಆತನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. When the blinding flash shone around him, ಈತನು ಕುರುಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಂದಂತಹ ಮಿಂಚು he fell down from the horse. ಕುದುರೆಯಿಂದ ಸೌಲನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. He said, Lord, who are you? ದೇವರೇ, ನೀನು ಯಾರು? That was a simple question, but honest question. ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Jesus answers. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. He says, I am Jesus whom you were persecuting. 9:5 ವಚನದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವು ನಾನೇ. And the next thing Saul says, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಸೌಲನು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ? he says, Lord, ಕರ್ತನೇ, what will you have me do? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? Who are you? ನೀನ್ ಯಾರು? What will you have me do, Lord? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So he's calling him as Lord. ಈಗ ಸೌಲನು ಕರ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He wants to know what Jesus is having in his mind. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ ಈಗ. And he accepts his lordship. ಆತನಿಗಿರುವಂತಹ ಆತನೇ ಕರ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಶಿರಸತ್ವನ ಕೆಳಗೆ ಆತನು And he ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. submits himself, his future, his plans, his life, his everything. What would you have me do? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು, ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು, ತನಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಕರ್ತನೇ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೋರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. Saul didn't know much about Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Who are you? He asked. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಯಾರು? And when he asked, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೌಲನು ಕೇಳಿದಾಗ, and Jesus gave the answer, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, the education begins. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ The ಸೌಲನಿಗೆ spiritual enlightenment begins. ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಸೌಲನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Jesus had to give him spiritual understanding and knowledge and wisdom. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೌಲನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Remember, Saul had the best possible higher education. ಒಂದು ಸರಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೌಲನಿಗಿತ್ತು. He was studying under the doctor of law in the Old Testament, Professor Gamaliel. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗಮಲಿಯಲ್, ಈತನನ್ನೇ ಆತನು ಬೋಧಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಈತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. He was a very well-known Old Testament scholar. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಮಲಿಯಲ್. He was trained under the strictest Pharisaic legal procedures in academics. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೌಲನು. ಈತನಿಗೆ ಬೋಧಕನು ಗಮಲಿಯಲ್. So Saul was eminently qualified to be a spiritual leader within the Jewish community. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೂದ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕನಾಗಲು, ಒಂದು ಬೋಧಕನಾಗಲು ಸೌಲನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. But he lacked direction. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He lacked understanding. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸೌಲನಿಗಿಲ್ಲ. He lacked discernment. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸೌಲನಿಗಿಲ್ಲ. He was consumed with religious zeal. ಮತಪರವಾಗಿ ಆತನಿಗಿದ್ದಂತ ಆವೇಶವೇ ಆತನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. But as far as the religious knowledge of Jesus Christ, spiritual knowledge of Jesus Christ was concerned, ಆದರೆ he almost was zero. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ 0 ಅಂಕಗಳೇ. He knew the Old Testament thoroughly well. ಸೌಲನಿಗೆ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He knew the letter of the law. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. But he didn't understand the spirit of the law. ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. He was blind. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ.
That is why when the scales fell off his eyes, it was a metaphorical or symbolical act of what actually happened in his spiritual life. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಕುರುಡನಾದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಪೊರೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಆತನ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಆತನು ತೆರೆದನು. He himself says in 2 Corinthians 3, 2 ಕೊರಿಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 14 to 16. 14ರಿಂದ 16ನೇ ವಚನ. Please read. ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಪಾರಾಯಣವಾಗುವಾಗ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಮುಸುಕು ಎತ್ತಲ್ಪಡದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಮೋಶೆಯ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣವಾಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಸುಕು ಅವರ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 2 ಕೊರಿಂಥ 3 14ರಿಂದ 16. So Saul is talking about spiritual dullness. ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಂದತನ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಲನು He's talking about the veil in front of their eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ತೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He knew it all. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. He was part of that. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪೌಲನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದನು. And Jesus removed that veil. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಮುಸುಕನ್ನು, ಆ ಒಂದು ತೆರೆಯನ್ನು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು. Jesus opened his eyes. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೌಲನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದನು. ಈಗ Now, not only spiritual blindness was operative at that time, ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತಹ ಕುರುಡುತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ in those days, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, even in our days, spiritual blindness is far and widespread. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತಹ ಕುರುಡುತನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. There are millions of very highly educated and talented people all over the country in ours. ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತರು, ಪಂಡಿತರು, ನಿಪುಣರು ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. Still very faithfully worship anything and everything. ಈಗಲೂ ಸಹ ಭರವಸೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. They don't rationalize. ಅವರು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. They don't evaluate. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದು ತೂಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು They just accept it. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Highly educated people. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ, Highly rationally sounding people. ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. Why is this? ಸಾರಿ, Why is this? ಯಾಕೆ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? The word of God tells that it is because of the veil in front of their spiritual eyes. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ಮುಸುಕು ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. Only the Lord Jesus Christ can open that veil. ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Then only people can understand which is true, which is false. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. I am afraid that a great number of Christians who go to church, ಅನೇಕ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, follow certain Christian traditions and rituals, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ಕಲಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ, offer generous offerings, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, are still spiritually blind. ಇನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. Because they have never come to understand Jesus Christ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. We can be very tight-fisted and legal-oriented, law-oriented, that our spiritual eyes can be blind even within among ourselves. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜುಪುಣರಾಗಿರಬಹುದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತಿರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. We may be the people of the letter of the law, but we would have missed the love of Jesus Christ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. We need the love of Jesus Christ in our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. We need the Holy Spirit of God to interpret the Word of God to our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Enlightenment. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.
Paul needed to learn. ಇದನ್ನು ಪೌಲನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Paul needed to understand and come to grips with the reality of Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನಿಜತ್ವಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. That is why he went to Arabia. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈತನು ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಹೋದನು. That is what we read in Galatians chapter 1 and verse 17. ಗಲಾತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. We don't know how long Paul went to Arabia. ಈ ಅರಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಇಲ್ಲ ಹೋದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He had lots of questions in his mind. ಪೌಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. He would have asked so many questions to Jesus. ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರಬಹುದು. He must have been deeply shaken within himself. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆತನು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಪೌಲನು. He must have been trying to understand who is Jesus Christ and what is happening to me. ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. He must have had lots of questions to Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. Lord, what about the Old Testament? ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? I studied it so carefully. ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ನಲ್ವಾ? What about all the prophets in the Old Testament? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What about the prophecies in the Old Testament? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಏನಾಯಿತು? What about Abraham and all the descendants? ಅಬ್ರಹಾಮನಾಗಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜನರಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? What about the people of Israel? ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What about the very history of the nation? ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? How do I understand all this in connection with you? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? And he was probably fasting and praying and studying the scripture. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. And then the Holy Spirit of God started teaching him. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಪೌಲನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Just like Jesus taught the disciples to Emmaus, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಮ್ಮೌಸ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. he must have explained all the Old Testament as to how they point to Jesus Christ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಪೌಲನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರಬಹುದು. So Saul was drinking all of this wonderful truth about the scripture through the Holy Spirit of God's revelation. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಪೌಲನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆತನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, ಕುಡಿದನು. And God was preparing him. ದೇವರು ಈಗ ಪೌಲನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Not just to teach him the scripture, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but Jesus had a bigger plan. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇತ್ತು. What is that bigger plan? ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Jesus was going to use all his skills and talents and education to write the scriptures by the enabling of the Holy Spirit of God. ಪೌಲನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಲಿ, ಆತನಿಗಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪೌಲನನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. He was not writing an article for India Today magazine. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He is not even writing a thesis for his doctorate. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಆಳವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು. About 70% of the New Testament is penned by Paul the Apostle. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 70% ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪೌಲನಿಂದ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ. Jesus had centuries ahead in his mind when he touched Paul. ಪೌಲನನ್ನು ದೇವರು ತಾಕುವಾಗ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೌಲನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Jesus knew that one day we will be sitting and meditating upon Saul's writing inspired by the Holy Spirit of God. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಪೌಲನು ಬರೆದಂತ ಅದೇ ಲೇಖನವನ್ನು 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. And the Holy Spirit was preparing Saul in Arabia on that day. ಆ ದಿನ ಅರೇಬಿಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸೌಲನನ್ನು ಪೌಲನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Enlightenment. ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಪೌಲನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. You and I, in our busy hustle and bustle filled city life, we need to get away from our hurriedness, ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಾಗಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. There is so much of stress and strain in our society today. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದೆ, ಭಾರವಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So many young people are committing suicide in colleges and in the hostels. ಅನೇಕ ಜನ ಯವನಸ್ಥರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅವರು ಓದುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು Many ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. professionals do commit suicide. They have education, they have money. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ದುಡ್ಡಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. There is so much of pressure. ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Young people are dying of heart attack, so many of them. ಯವನಸ್ಥರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because of all confused priorities in life. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನತೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. My dear sisters and brothers, we need to get away from our regular commitments, sit at the feet of Jesus, ask him just like Saul to wait upon him and to replenish ourselves with the energy and the precious blood of Jesus, and cleanses us and fill us with the Holy Spirit and understanding of the scriptures. Study the word. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದದ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು. We will come out of that room with energy, enthusiasm, and for the glory of God we want to live. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೀರಾ. Enlightenment. ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಿಮಗೆ You ಸಿಗುತ್ತದೆ. and I need enlightenment. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜ್ಞಾನೋದಯವೇ. And finally, engagement. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. Engagement. Well, Paul is not getting married. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, In fact, he says it is better for you to be alone. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಂತಾನೆ. Well, for many of us, it's too late. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. Well, I'm thinking about that for the last 48 years nearly. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂಕ್ಲು 48 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರಂತೆ. Well, what is this engagement? ಈ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದರೇನು? Engagement means to get engaged in the spiritual battle with the spiritual forces of evil. ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟರ ಶಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ. Paul needed a new heart, that is his conversion. ಪೌಲನಿಗೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಹೃದಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Paul needed a new understanding, and that is his enlightenment. ಪೌಲನಿಗೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ದೇವರೇ ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. Paul needed a new purpose in life, that is his new mission. ಪೌಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಗಮ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. And the Holy Spirit of God was going to use Saul into Paul as an apostle for the Gentiles. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ದೇವರು ಸೌಲನಾಗಿರುವಂತಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೌಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Actually, Saul's name is Saul Paul together. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೌಲನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ಪೌಲನು ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಹೆಸರೇ. But Paul became more prominent in the New Testament. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಯಿತು.
Now, in the battlefield, in engagement, they use a lot of strategies. ಈ ಒಂದು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. And Paul was sent into the mission field, in the battlefield. ಪೌಲನನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ರಣಭೂಮಿಗೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದನು. Now, what was the strategy Paul used? ಈಗ ಪೌಲನು ಎಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? God's Holy Spirit enabled him to understand and discern the way he should go ahead. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌಲನು ಆ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಬೋಧಿಸಿದನು. As we read the book of Acts and the epistles, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೌಲನು ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ we see how the strategy was enacted. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He debated sometimes in the public forums. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಪುಣರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತನು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಪೌಲನು. He used his educational capacities for the benefit of the defense of the gospel. ತನಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ವಾದ ಮಾಡಿದನು. He talked with individuals. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಲನು ಮಾತನಾಡಿದನು. He preached the gospel. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಸಾರಿದನು. He taught the scriptures. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದನು. He exercised the spiritual gifts. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. Sometimes healing and leading to people to Christ. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. Then sometimes many times he mentored young missionaries and trained them on the job. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರಂತ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಈತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಅವರನ್ನು. So Paul teaches us to train young people to be in the field. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. And Paul also built up and used teams of cross-cultural nature. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಲಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆರೆಯಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪೌಲನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. That itself would make a wonderful study. That itself will make a wonderful study. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. He used a lot of young people from different backgrounds, different country cultures. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಆತನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And he put them in a team and used them in different places. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ತಂಡವನ್ನೇ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. Sometimes he used his personal skill of tent making. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಗುಡಾರ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ನಿಪುಣತೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. He did hard work. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಪೌಲನು. He did not exert his spiritual authority and he wanted to be a boss. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನಾನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. He didn't say you do this, you do this, you don't do this, you don't do that. ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. He worked with them. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೌಲನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. Then he wrote epistles. ಅದಾದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ. To teach and guide young churches to come up in spiritual ಇದರ life. ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ಸಭೆಗಳು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. He prayed with co-laborers. He prayed with individuals. ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸುವಾರ್ತಿಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. He undertook risk-taking, long journeys. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೌಲನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. He did not steal the glory of God. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದೇವರಿಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೌಲನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. He always wanted to glorify Jesus. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪೌಲನು ನೋಡಿದ. And he repeatedly visited the churches to encourage them. ಪದೇ ಪದೇ ಸಭೆಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. And he trained elders and handed over the spiritual responsibility. ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. And he lived an exemplary, transparent life. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಪೌಲನು ಜೀವಿಸಿದನು. And he says, do what I do. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿರಿ.
What an amazing servant of God. ನೋಡಿರಿ, ಪೌಲನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ದೇವರಿಗೆ. Finally, Paul confidently declares, ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪೌಲನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯತೆಯಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2 Timothy 4:6-8. 2 ತಿಮೋಥಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನ. You have got it? Read it, please. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ದವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಮಯವು 2 ತಿಮೋಥಿ 6-8. ಓಕೆ. ನಾನು ಹೊರಟಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು. What a beautiful concluding life. ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಮುಗಿಸಿದನು. He says, I have fought a good fight. ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೇನೆ, I have kept the faith. ನನಗಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. He says, there is a crown for me. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಯಮಾಲೆಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. The comforting thing is, he says, ಆದರಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, not only for me, but all who long for his appearing, we can get a crown. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿದೆ. So let us look to Jesus. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಿಡೋಣ. Encounter, ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. meeting with Jesus personally. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. Enlightenment, ಆತನಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. getting to know Jesus better. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Engagement, ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ Serving- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. serving the Lord Jesus Christ in our hostile world. ಈ ಒಂದು ವಿರೋಧದಿಂದ, ಶತ್ರುತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. Where are we in our spiritual journey? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? My dear young people, ನನ್ನ ಯವನಸ್ಥರೇ, my dear middle-aged people, ಮಧ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರೇ, brothers and sisters, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, where are we in our spiritual journey? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? We are satisfied with the encounter? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Are we growing in our enlightenment? ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? Are we engaged in the battle, in the spiritual battlefield? ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? May the dear Lord Jesus Christ help each one of us, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. that one day we also will be able to, by the grace of God, say, ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. by His grace, ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, I have run the race. ನಾನು ಓಟವನ್ನು ಓಡಿದ್ದೇನೆ, I have finished the course. ನನಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿತದ ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. May the Lord help us to do that. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲು, ನಾವು ಮಾಡಲು ದೇವರು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. Father God, we thank you for your holy scripture. ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you for the Holy Spirit of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. Pray that you would continue to strengthen each one of us, ಕರ್ತನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ, that we would be the kind of disciples you want us to be, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. that each of our lives would count for the glory of God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರಲಿ. In your precious name, Lord Jesus, we pray. ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, Amen. ಆಮೆನ್. చెప్పబడిన ఒక వాక్యపు వెలుగులో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. దయచేసి అందరూ మోకాల మీదకి వచ్చినట్టయితే మన యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని సంధించి అక్కడే ఉండిపోయింటున్నామా? ప్రభువాన్ని సంధించిన తర్వాత ఆయన గురించి జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని అక్కడ ఆగిపోయినామా? లేదంటే ఆ యొక్క ప్రభుతో కూడా కలిసి మనల్ని ఏర్పరిచిన
మన కొరకై ఆ యొక్క ఆత్మీయ యుద్ధ భూమిలో ఆయన కొరకై మనం పాలు పొందుతున్నామా అనేది పరీక్షించుకుందాం. దయచేసి ఆ రీతిగా ప్రార్థనలో ఒక్క నిమిషం మౌనంగా పరీక్షించుకుందాం అండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మిక్కిలి ప్రేమిస్తున్న మా పరలోక మా తండ్రి, నీ పరిశుద్ధమైన వాక్యమును బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణములో మేము ఎక్కడ ఆగిపోయించున్నామో, మా యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అని నీ యొక్క దాసుని ద్వారా నేను తెలపరుస్తూ మాట్లాడుతూ వచ్చిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ప్రభా, మాకింతే చాలని మా జీవితంలో ఎక్కడెక్కడో ఆగిపోయిన వారంగా ఉంటున్నాం. ప్రభా, యేసు ప్రభు వారిని తెలుసుకుంటే చాలని ఆగిపోయాం. యేసు ప్రభు వారి గురించి జ్ఞానం పొందుకుంటే చాలని ఆగిపోయాం. మా జీవితంలో ఇంకా ముందుకెళ్ళి నీ కొరకై పనిచేసే వారంగా, నేను నీ యొక్క పనిలో పాలు పొందే వారంగా మేము లేకుండా నేను తప్పిపోయిన వారంగా ఉంటున్నామని నీ యొక్క వాక్యముతో హెచ్చరించినందుకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని కనికరించండి, మరొక్కసారి మమ్మల్ని బలపరచండి. నీ కొరకై మేము ప్రయాసపడే వారంగాను, అపోస్తులైన పౌలు ఏ రీతిగా అయితే ప్రాకులాడుతూ వచ్చాడో, ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క సందర్భాన్ని, ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని నీ కొరకై ఏ రీతిగా ఆయన ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చాడో, ప్రభా, ఆ రీతిగా మేము కూడా నేను నీ కొరకై ఎగిసి పడి ముందుకెళ్ళే వారంగా ఉండినట్టుగా సహాయపడమని బ్రతిమాలు వేడుకుంటున్నాం. మా యొక్క బలహీనతలో మమ్మల్ని బలపరచండి. మా యొక్క అజ్ఞాన పరిస్థితిలో మీరే మాకు జ్ఞానాన్ని దయచేయండి. ప్రభా, వివేచన లేని పరిస్థితిలో మీరే మాకు కావాల్సిన ఒక వివేచనను దయచేయండి. ప్రభా, ఏ మార్గంలో ఏ దిక్కులో మేము వెళ్ళాలో, నైనా ఏ రీతిగా నైనా మీ కొరకై మేము పని చేయాలో, ప్రయాసపడాలో మాకు నేర్పుతూ రండి, నడుపుతూ రండి. నీ యొక్క అద్భుతమైన వాక్యం కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మా యొక్క హృదయాల్ని మేము పరీక్షించుకొని ఈ యొక్క సమయంలో బలలో పాల్పొందుతుండగా నీ యొక్క సహాయంను మాకు దయచేసి నడిపించమని కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి పెడుతుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇది ప్రభు వల్లనే నేను పొందుకు తిని, ప్రభు యేసు తన అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీన్ని చేయమని చెప్పాడు. ప్రార్థన చేసి ఈ యొక్క రొట్టెలో మనం పాల్పొందుకుందామండి. ప్రభా, నీ యొక్క రొట్టెలో మేము చేస్తుండగా నీ యొక్క కృపను, నీ యొక్క సహాయంను దయచేయండి. యోగ్యంగా మేము పాల్పొందడానికి నీ యొక్క కృపను దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి వేడుతుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఎవరైతే రక్షణ పొందించున్నారో, వాక్యపు వెలుగులో మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకున్నారో, అటువంటి వారు మీ యొక్క చేతినెత్తి చూపించినట్టయితే సహోదరులు వచ్చి మీకు రొట్టెను ఇస్తారు. ఒక చిన్న భాగాన్ని తీసుకొని దయచేసి పక్కనున్న వాళ్ళకు అందిస్తూ సహాయపడుతురండి. మీ చెయ్యి తల కంటే పైగా కనబడినట్టుగా దయచేసి ఎత్తి పట్టుకోండి.
రొట్టె అందిస్తున్నప్పుడు పక్కన వారిని గమనించుకొని మీరు అందించడానికి సహాయపడతారండి. మీకు రొట్టె దొరికేంత వరకు దయచేసి చేతిని ఎత్తి పట్టుకోండి. ఎవరికైనా పొరపాటున రొట్టె దొరకకపోయింటే మీ చేయిని ఎత్తి చూపించినట్టయితే మీకు రొట్టె అందింపబడుతుంది. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన కొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోది తాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని, దీన్ని చేయమని చెప్తూ వచ్చినారు. ఈ రొట్టెను తిన్నప్పుడు, ఈ పాత్రలోది తాగినప్పుడు ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన ఒక మరణాన్ని ప్రచురం చేయమని చెప్తూ వచ్చారు. మనం పాత్రలో పాల్పొందుకుంటూ ప్రార్థన చేసి పాల్పొందుకుందాం. ప్రభా, నీ యొక్క పాత్రలో పాల్పొందుతుండగా నీ యొక్క కృప, నీ యొక్క సహాయం మాకు దయచేయండి. యేసు నామంలో ప్రార్థించి పెడుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరొకసారి ఎవరైతే రొట్టెలో పాల్పొందుకున్నారో మీ యొక్క చేతిని ఎత్తి చూపించినట్టయితే మీ దగ్గరికి ద్రాక్షారసం తీసుకురాబడుతుంది. దయచేసి తీసుకోండి. అదే రీతిగా పక్కన వారికి కూడా అందించడానికి సహాయపడుతురండి.
విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసుకుందామండి. పరిశుద్ధమైన పరలోక మా తండ్రి, యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో నేను నీ యొక్క బల్లలో పాల్పొందడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి, సహాయం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మా మధ్యలో ప్రభా ఎవరైనా అయోగ్యంగా పాల్పొందినట్టయితే కనికరించమని, సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాం. మిగిలిపోయిన రొట్టె ప్రభా ద్రాక్షరసాన్ని ప్రభా మా మధ్యలో ఇంకా ఎవరైతే రక్షణ లేకుండా ఉంటున్నారో వారిని బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. కనికరించండి, నీ యొక్క సమయంలో దర్శించండి, రక్షణలోకి తీసుకురమ్మని బ్రతిమాలు పెడుతున్నాం. ప్రభా మా మధ్యలో వచ్చిన కొత్త వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వాక్యంలో, విశ్వాసంలో, పవిత్రతలో ఎదగడానికి మీరే సహాయపడుతురమ్మని వేడుతుంటున్నాం. మరొక్కసారి ప్రభా నీ విషయంలో, నిన్ను ప్రేమించే విషయంలో, సంఘాన్ని ప్రేమించే విషయంలో మా మధ్యలో ఇంకా ఎవరైనా అలక్ష్యంగా ఉన్నట్టయితే కనికరించమని బ్రతిమాలు పెడుతున్నాం. మా మధ్యలో నేను వయసులో పెద్దవారైంచిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రామయ్య అంకుల్, భారతి ఆంటీ, యశ్వంతరాజ్ అంకుల్, సులోచన ఆంటీ, మహాదేవప్ప అంకుల్, సిద్ధమ్మ ఆంటీ, బాలస్వామి అంకుల్, ఇజ్రాయెల్ అంకుల్, ప్రత్యేకంగా పాల్ అంకుల్, సరోజ ఆంటీ, సెల్వరాజ అంకుల్, దేవి ఆంటీ, అకులప్ప అంకుల్, అల్వేలమ్మ, సుశీలమ్మ, నేను బెంచ్మిన్ సౌర్ తల్లిదండ్రులు, మెర్సీ సిస్టర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్, నవీన్ అంకుల్ వాళ్ళ తల్లి, నాగేశ్వర్ వాళ్ళ తల్లి, లిడ్యా ఆంటీ వాళ్ళ తల్లి, సురేఖ సిస్టర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్, తిమ్మారెడ్డి బ్రదర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్, ఈ రీతిగా మా ప్రియ సహోదరులు, సౌదరి వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ ఎవరైతే వృద్ధాపంలో ఉంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నేను వాళ్ళకు ఓల్డ్ ఏజ్ ఇన్ఫర్మిటీస్లో సహాయపడుతున్నామని, బలపరుస్తున్నామని, సాయం చేయమని పెడుతున్నాం. హెల్త్ ఇష్యూస్తో బాధపడుతున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రత్యేకంగా ఇజ్రాయెల్ అంకుల్, ఏషియా బ్రదరు, వీరయ్య సోదరుడు, సిఆర్పిఎఫ్ ఆయనకు కూడా చెయ్యి ఫ్రాక్చర్ అయింటున్నది. సాత్విక్ చిన్న బాబు లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింటుంది, కనికరించమని వేడుకుంటున్నాం. చౌదరి సహోదరుడు నేను తన రికవరీలో సహాయపడండి. వరప్రసాద్ సహోదరుడు రికవరీలో సహాయపడుతున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం. సో రాజశేఖర్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, శాంతమ్మ సిస్టర్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభా ప్రసాద్ బాబు బ్రదర్ని, ప్రసాద్ రావు బ్రదర్ని, జాన్సన్ అంకుల్ని నేను మీరు బలపరుస్తూ రమ్మని బ్రతిమాలు పెడుతుంటున్నాం. క్రానిక్ డిసీజ్తో బాధపడుతున్న వారు, షుగరు, బీపీ, నేను థైరాయిడ్, ఈ రీతిగా పలు విధాలమైన ఇబ్బందులతో ఉంచిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయపడమని వేడుతుంటున్నాం. నేను ప్రసవానికి సిద్ధపడుతుంటున్న వారు ప్రభా సోదరి జ్యోతి, నేను వైష్ణవి సోదరి సహనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. క్షేమమైన ఆరోగ్యకరమైన కాంతిని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అయితే లైఫ్ సెటిల్మెంట్ కొరకై ఎదురు చూస్తున్నారో కనికరించండి. సూటబుల్ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ మీరు దయచేయండి. ఉద్యోగం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారికి నేను మీరే ప్రత్యేకమైన ద్వారాలు తెరిచి సహాయపడండి. నేను ఇష్యూలెస్ కపుల్స్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నేను నీ యొక్క సమయంలో వారికి బహుమానం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. మా మధ్యలో బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీస్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ని బట్టి, హెల్త్ ఇష్యూస్ని బట్టి, నేను ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ని బట్టి, నేను కుటుంబంలో ఎన్నో సమాధానం లేని పరిస్థితిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని సమకూర్చమని వేడుతుంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా మా యొక్క పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటున్నారు, కనికరించండి, సహాయపడండి. నేను ప్రతి తరగతిలో రాస్తుంటున్నారు కాబట్టి మంచి ఆరోగ్యంలో ఉంచండి, మంచి జ్ఞానం దయచేసి నడిపించండి. ప్రత్యేకంగా 12th పియూసి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కు అపియర్ అవుతున్న ప్రశస్తాను, వరుణ్ను, సాయినాథ్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభా నేను వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళకు తోడ్పడుతున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం. 10th ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న హన్సిక, సుజన్, శామ్, జెస్సికా, సిఆర్పిఎఫ్, అభినవ్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని సహాయపడుతురండి. నేను అదే రీతిగా నేను రీతు, రేచల్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఫీవర్తో బాధపడుతుంటుంది, దయచేసి మీరు ముట్టండి, స్వస్థం దయచేయండి. రాక్సిన్ జోయాన్ని నేను మళ్ళా రాయిస్ జోయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా. నేను వాళ్ళు కొద్ది కాలంగా అనారోగ్యంతో ఉంటున్నారు, నేను ఫీవర్తోను, కోల్డ్, కాఫ్తో బాధపడుతుంటున్నారు. నేను కనికరించండి, సహాయపడుతున్నామని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. అదే రీతిగా ప్రభా కీర్తి, విక్టోరియాని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, సహాయపడుతురండి. నేను సహోడు జోసెఫ్, ఎల్డర్ బ్రదరు, సరోజ ఆంటీ వాళ్ళ అన్నగారు, నేను బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటున్నది, నేను హార్ట్ కొద్దిగా మాల్ ఫంక్షన్ అవుతున్న, పేస్ మేకర్, నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతున్నారు, జ్ఞాపకం చేసుకోండి, నేను కనికరించమని వేడుకుంటున్నాం. అదే రీతిగా ప్రభా
మార్చ్ 13న చిన్నయ్య గారి యొక్క కుమారుడు సౌమిత్ర సాయి ప్రియ ఒక వివాహం విషయంలో మీరు సహాయపడుతారండి. నేను మా మధ్యలో కొందరు సహోదరులు కోర్టు కేసెస్లో ఉంటున్నారు, కనికరించమని బ్రతిమాలు పెడుతుంటున్నాం. నేను సార్వత్రికమైన సంఘాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రత్యేకంగా హెబ్రోన్ ద్వారా చేయబడుతున్న పరిచర్యను నేను హెబ్రోన్కు సంబంధించిన సంఘాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయపడుతురండి. అంత మాత్రం కాకుండా నేను మిషనరీ వర్క్ చేస్తున్న వారందరినీ ప్రత్యేకంగా నార్త్ ఇండియాలో నేను చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలోను, సౌత్ ఇండియాలోను నేను చేస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. గిడియోన్, ఐఎం, ఓఎం ఈ రీతిగా పలు సంస్థలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయపడుతురండి. స్థానికంగా ప్రభా బెంజమిన్ అన్న నన్ను రావులపాలెంకు సేవకై స్పెషల్ మీటింగ్స్కి వెళ్ళింటున్నాడు, కనుకరించండి, బలంగా మీరు వాడుకుంటురండి. తన కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రత్యేకమైన కృపను వారికి దయచేసి ప్రతి అవసరమైనది మీరు దయచేయండి. నేను సంఘ పెద్దలను వారి కుటుంబాలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం, కనుకరించండి. నేను కావాల్సిన ఒక కృపా జ్ఞానం దయచేసి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. నేను మా మధ్యలో నుంచి వాళ్ళొక ఉద్యోగాలను బట్టి, చదువులను బట్టి దూరదేశంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నేను నీ యొక్క కాపుదల భద్రతను దయచేయండి. వారు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా దేవుని భయం కలిగి నైనా నీలో భద్రంగా ఉండడానికిను, నన్ను వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు కావడానికి మీరే సహాయపడుతూ కనికరించండి. నేను ఈ యొక్క వారంలో బర్త్డేస్, యానివర్సరీస్ చేసుకుంటున్న వారిని కనికరించండి, దీవించమని వేడుతున్నా. ఎవరైతే ప్రయాణం అవుతుంటున్నారో వారిని కనికరించండి. వారపు పరిచర్యను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభువా, మీరే నేను సహాయపడుతురమ్మని కోరుతుంటున్నాం. మా మధ్యలో క్రిస్టఫర్ మోహన్ అంకల్ని తీసుకొచ్చినందుకే వందనాలు. చక్కని వాక్య పరిచర్య చేయడానికి సహాయపడ్డారు, వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. అంకుల్ని, ఆంటీని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తన కుమారుడు బ్రాయన్ని, మళ్ళా కోడలు క్యారల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని బ్రతిమాలు పెడుతుంటున్నాం. అదే రీతిగా నాజరేత్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ వాళ్ళు యానివర్సరీ చేస్తుంటున్నారు, 10th యానివర్సరీ. దాంట్లో ఆ విషయాన్ని బట్టి కూడా మీరు సహాయపడుతున్నామని కోరుతుంటున్నాం. ఈ రీతిగా ప్రభువా నీ ఎదుట ప్రార్థించడానికి, మా విషయాలు మీకు చెప్పడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి వాల్యూమ్ దయచేసి ప్రకటనలు వినండి. ఎవరైతే ఈరోజు సంఘానికి నూతనంగా వచ్చింటున్నారో మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు వారి నామములో వందనాలు తెలియపరుస్తుంటున్నాం, ఆహ్వానిస్తుంటున్నాం. అంత్య ఆశీర్వాదమైన తర్వాత భోజన సాహసంలో దయచేసి పాల్పొందుకోండి. మళ్ళీ ఈరోజు యూత్ మీటింగ్ ఉండదు, వారపు కార్యక్రమం యథావిధిగా ఉంటుంది. మంగళవారం 6:30కు సంఘ ప్రార్థన ఇక్కడ కలిగి ఉంటాం. బుధవారం 7 గంటలకు సిఆర్పిఎఫ్లో మీటింగ్ కలిగి ఉంటాం. మళ్ళీ గురువారం 6:30కు బైబిల్ స్టడీ ఇక్కడే కలిగి ఉంటాం. శుక్రవారం 10:30కు సిస్టర్స్ మీటింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సాటర్డే 10:30కి ఇక్కడ మరి సంఘంగా మనం ప్రార్థించడానికి చేరొస్తాం దేని చిత్తం అయితే. ఆదివారం 9:30కు ఆరాధన కొరకే చేరొస్తాం. దయచేసి మీరు సమయానికి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. దయచేసి మీ యొక్క ప్రార్థనలో ఇజ్రాయెల్ అంకుల్ గురించి మీరు ప్రార్థిస్తురండి. వరప్రసాద్ సౌన్ గురించి రికవరీ కొరకు, చౌదరి బ్రదర్ గురించి దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకుంటురండి. సాత్విక్ కూడా కొద్ది రికవర్ కావడానికి, వాళ్ళ నాన్న వీరయ్య ఆయనకు కూడా చెయ్యి ఫ్రాక్చర్ అవుతున్నది, జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అదే రీతిగా ఏషియా బ్రదరు కొద్దిగా హార్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటున్నది, జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మళ్ళా రాయ్స్ రాస్టిన్ మళ్ళా రీతుని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఫీవర్తో వాళ్ళు కొద్ది కాలంగా బాధపడుతుంటున్నారు. అదే రీతిగా చిల్డ్రన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటున్నది, ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్క పిల్లల గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎవరైతే 12th 10th రాస్తున్నారో ప్రశస్త, వరుణ్, సాయినాథ్, హన్సిక, సుజన్, శామ్, జెసికా, అభినవ్ వీళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మార్చ్ 13th మ్యారేజ్ ఉంటున్నది, సౌమిత్ర, సాయి ప్రియ. ఈ యొక్క మ్యారేజ్ గురించి కూడా మీరు మీ యొక్క ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన మధ్యలో ఇంతకుముందు సేవ చేసి వెళ్ళిన బీజీ సాల్మన్ అంకుల్ వాళ్ళ యొక్క చర్చ్ నజరేత్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ వారు 10th యానివర్సరీ మీటింగ్ కలిగి ఉంటున్నారు.
శనివారం 28వ తారీఖు ఫిబ్రవరిన 10 గంటలకు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ కలుగున్నారండి. ఆ యొక్క మీటింగ్కు జాన్ సుబ్బారెడ్డి అంకుల్ గారు, మళ్ళీ జాన్ స్టీవర్డ్ అంకుల్ వస్తున్నారు ఒంగోలు నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి. కాబట్టి ఫుల్ డే వాళ్ళు కొన్ని ప్రేయర్ మీటింగ్స్ కలిగి ఉంటారు. మధ్యాహ్నం భోజనం అయినాక 2:30కి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ సాయంత్రం 5:30కు స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీని గురించి ప్రార్థించండి. ఎవరికైతే అనుకూలం అవుతుందో దయచేసి మీరు వెళ్ళి పాలు పొందాలని కోరుకుంటున్నాం. అదే రీతిగా మన వద్ద అన్న రావులపాలెంకు సేవకి వెళ్ళింటున్నారు. ఆయన క్షేమంగా మంచిగా సేవ చేసి తిరిగి రానట్టుగా మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. మనమందరం లేచి నిలబడుకుంటే ఒక పాట పాడుకొని మన కానుకలు అర్పించి దేవుని మహిమపరుస్తాం. యేసు ప్రభువా నీవే అనే ఒక పాట తెలుగులో కొన్ని బుక్స్లో 719 ఉంది, మరికొన్ని బుక్స్లో 103 ఉంటుంది. పాల్ అంకుల్, మీరు స్టేజ్ మీదకి రావాలి అంకుల్. Yeah. 719 719. ఇంకో బుక్స్లో 776 776. యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ. యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే. యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ. యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ. గొప్ప రక్షణ సిలువ శక్తితో నా కొసగితివి. గొప్ప రక్షణ సిలువ శక్తితో నా కొసగితివి. మహిమా నిరీక్షణ నీవే నిశ్చయముగా నిన్ను చూతును. మహిమా నిరీక్షణ నీవే నిశ్చయముగా నిన్ను చూతును. యేసు ప్రభో జయ హో. యేసు ప్రభో జయ హో. యేసు ప్రభో జయ హో. యేసు ప్రభో జయ హో. యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ. యేసు ప్రభువా
మహిమా నిరీక్షణ నిత్య రక్షణ నీ రక్తము చేనాకిచ్చితివి నిత్య రక్షణ నీ రక్తము చేనాకిచ్చితివి ఎనలేని ధనము నీవేగా నిశ్చయముగానే పొందుదును ఎనలేని ధనము నీవేగా నిశ్చయముగానే పొందుదును యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ పూర్ణ రక్షణ నీ శక్తితో ప్రసాదించితివి పూర్ణ రక్షణ నీ శక్తితో ప్రసాదించితివి మహిమాకై నన్ను పిలచితివి సదా నిన్నే పూజింతును మహిమాకై నన్ను పిలచితివి సదా నిన్నే పూజింతును యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో యేసు ప్రభో జయ హో నీవే మహిమా యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ దయచేసి కూర్చోండి ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం ప్రార్థన. మహాప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధులైన మా ప్రభువా, జీవముగల దేవ, జీవాధిపతి, మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి స్తుతి స్తోత్రములు. నాయన, మీరు సర్వోన్నతుడు, సర్వశక్తుడు, సర్వాధికారైన మా పరలోకపు తండ్రి. నాయన, ఇంతవరకు తండ్రి, ఉదయకాలం నుండి ఇంతవరకు కూడా మా ప్రభు తండ్రి, మీ ప్రసన్నతలు తండ్రి, నాయన సంఘమును జ్ఞాపకం చేసుకుని మా ప్రభు తండ్రి, మీ జీవవాక్యంతో తండ్రి బిడ్డలను మా ప్రభు తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుని హెచ్చరించిన విధానం బట్టి నాయన మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. జీవం మా ప్రభు తండ్రి, పౌలు జీవితమును మా ప్రభ మరొకసారి మా ముందుంచి, జీవం మా ప్రభు తండ్రి, నాయన తండ్రి సంఘంను హింసించే వాడుగా ఉన్న పౌలును మా ప్రభు తండ్రి, జీవం మా ప్రభ, మీరు మా ప్రభు తండ్రి గొప్ప నాయన తండ్రి మరి ప్రచారకుడుగా మా ప్రభు తండ్రి మీరు వాడుకున్న విధానం బట్టి నాయన మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా ప్రభ సంఘం కూడా మా ప్రభు తండ్రి నాయన మీరు ఏర్పరచుకున్నారు. ప్రతి బిడ్డను మా ప్రభ మీ స్వకీయ సాంపాద్యంగా
మీ స్వకీయ బిడ్డలుగా మా ప్రభు తండ్రి రాజులని యాజక సమూహంగా మా ప్రభు బిడ్డలు నేర్పరచుకున్నారు. కాబట్టి మా ప్రభు మరి సంఘం కూడా మా ప్రభు తండ్రి మీ కొరకు ప్రయాసపడే విధానంలో మా ప్రభు సంఘమును తండ్రి ఆశీర్వదించి దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా తండ్రి మీ బిడ్డలు ఇచ్చిన కానుకలను బట్టి స్తోత్రములు. జీవగల తండ్రి బిడ్డల యొక్క రాబడిని హెచ్చించి బిడ్డలను ఆశీర్వదించి దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క కానుకలను మా ప్రభు తండ్రి సంఘ అభివృద్ధి కొరకు నాయన తండ్రి మరి దీన్ని వాడుకునే కృపకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. ఈ సమయంలో మా ప్రభు తండ్రి అంత్య దినములో ఉన్న మమ్మల్ని మా ప్రభు ప్రత్యేకంగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన మీ యొక్క ప్రత్యక్ష రాకడ కొరకు మీ పిలుపు కొరకు మా ప్రభు సంఘమును తండ్రి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధిపరిచి హెచ్చించి మహిం పొందమని కూడా మరి ఒకసారి వేడుకుంటున్నాం. జీవం గల తండ్రి సంఘమును ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. ఈ సమయంలో మా ప్రభు మాకందరికి ఇచ్చిన మంచి ధన్యతను బట్టి స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఈ స్తుతి స్తోత్రములతో మా ప్రభు సంఘమును ఆశీర్వదించమని యేసు నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. తండ్రి అనే దేవుని ప్రేమయు యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనందరి మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. మరొకసారి క్రిస్టఫర్ మోహన్ అంకుల్కు సంఘం తరపు నుంచి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అంకుల్.